Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Mr. Syed dalam MrCikgu Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe MrCikgu Channel di YouTube. #Ilmu yang diamalkan. Clouds and rain, awan dan hujan. The movement of water from the surface of the earth to the air forms clouds that eventually falls back as rain. Pergerakan air dari permukaan bumi ke udara membentuk awan dan akhirnya turun semula ke permukaan bumi sebagai hujan. This process is always repeated and known as the natural water cycle. Proses ini berulang dan dikenali sebagai kitaran air semula jadi. Do you know that the formation of clouds and rain is a result from the processes of changes in the state of matter of water? Tahukah kamu pembentukan awan dan hujan terhasil daripada proses perubahan keadaan jirim air? Jom kita lihat. Okay, we look at from number 1 first. Okay. 1. The heat from the sun causes evaporation process. Haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. Water that evaporates from the surface of the earth such as soils, oceans, rivers and lakes become water vapor. Air tersejat dari permukaan bumi seperti tanah, lautan, sungai dan tasik menjadi wap air. Okey, semuanya akan tersejat. Okey, baju yang basah pun kering disebabkan oleh proses penyejatan. Okey. Two, water vapor will cool and condense into fine water droplets that form clouds. Wap air yang terkumpul dan menyejuk akan terkondensasi menjadi titisan air yang halus dan membentuk awan. The heat from the sun causes evaporation process to occur. Haba dari matahari menyebabkan proses penyejatan berlaku. The quantity of water on the surface of Earth is always maintained due to the natural water cycle, which is the process of formation of clouds and rain. Kitaran air semula jadi memastikan kuantiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi melalui pembentukan awan dan hujan. This cycle involves the process of evaporation and condensation of water. Kitaran ini melibatkan proses penyejatan dan proses kondensasi. 3. When clouds rise further above the sky, cold air causes the water droplets to combine into bigger clouds. Ketika awan naik lebih tinggi di langit, udara yang sejuk menyebabkan titisan air bergabung menjadi lebih besar dan berat dan kemudiannya turun kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. The clouds then become heavy and the water droplets in the clouds will fall back to the surface of the earth as rain. Okay. Bila dah berat, jadilah hujan dan jadilah bentuk air. The process of evaporation and condensation are very important to ensure that the natural water cycle continues. Proses penyedatan dan proses kondensasi sangat penting untuk memastikan kitaran air semula jadi terus berlaku. Observe the pictures below and discuss the effects of a natural water cycle in life.
Perhatikan gambar di bawah dan bincangkan kesan kitaran air semula jadi kepada kehidupan. Okey, tengoklah tu padi, burung perlukan air, okey, belah ikan. Okey, 4. Rainwater is absorbed into the earth. Air hujan diserap ke bumi dan akan mengalir semula ke dalam tasik, sungai dan lautan. Rainwater will also flow back to lakes, rivers and ocean. Dan air hujan tu akan kembali ke tasik, sungai dan lautan. What are the process that occur in the change of state of matter during formation of clouds and rain? Apakah perubahan keadaan jirim yang berlaku ketika pembentukan awan dan hujan? Okey. So, penyejatan dan kondensasi. Evaporation and condensation. Raining in a glass container. Hujan dalam besen kaca. Apparatus and materials, alat dan bahan. Glass container. Small clear plastic container. Spoon, hot water, salt, plastic food wrap and ice cube. Besen kaca, bekas plastik jernih bersaiz kecil, sudu, air panas, garam, plastik pembalut makanan dan ketulan ais. Steps, langkah-langkah. 1. Pour hot water into the glass container until it almost full. Then add 6 tablespoons of salt and stir the solution. Isikan air panas ke dalam besen kaca sehingga hampir penuh. Kemudian masukkan 6 sudu besar garam dan adukkan larutan. 2. Place the small clear plastic container as shown in the picture. Then cover the top of the glass container with plastic food wrap. Letakkan bekas plastik jernih bersaiz kecil seperti dalam gambar. Kemudian tutup bahagian atas besen kaca plastik dengan plastik pembalut makanan. 3. Place the ice tubes on the top of the plastic food wrap. Letakkan ketulan ais di atas plastik pembalut makanan. 4. Observe after 10 minutes. 4. Lakukan pemerhatian selepas 10 minit. Discuss the results of the observation. Bincangkan hasil pemerhatian. What are the processes involved in this activity? Apakah proses yang terlibat dalam aktiviti ini? Penyejatan dan kondensasi. Evaporation and condensation. State the changes in the state of matter that occur in the small clear plastic container. First is, pertama sekali is evaporation. Okey, keadaan jirimnya adalah gas kepada cair. Predict what will happen if the water that evaporates from the surface of the earth does not fall as rain. Ramalkan apa keadaan yang akan berlaku sekiranya air tersejat daripada permukaan bumi tidak turun sebagai hujan. Bumi akan kemarau dan tiada air dan kita semua akan mati.